আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা বেঙ্গল হেলথ হসপিটাল নিবেদিত ডক্টর অন কলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই শুভ সন্ধ্যা। বুধবার মানেই আপনারা জানেন ডক্টর অন কলের অনুষ্ঠান, এবং ডক্টর অন কল মানেই আমাদের সঙ্গে থাকেন বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। তাদের কাছ থেকে আমরা পাই বিভিন্ন বিষয়ে সুপরামর্শ, আমাদের কি করা উচিত এবং কোনগুলি করণীয় নয়। আজকের মূল যে আলোচ্য বিষয় সেটি হলো ব্রেন টিউমার এবং ব্রেন হ্যামারেজ। এই দুটি বিষয় নিয়ে যারা আলোচনা করবেন, প্রথমেই তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর চিন্ময় পাত্র, MBBS DNB নিউরো ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিস্ট। আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে। এবং আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি ডক্টর ডি কৃপা শঙ্কর, MBBS MCH সিনিয়র কনসালটেন্ট নিউরো সার্জন। দুজনকেই স্বাগত জানাই শুভ সন্ধ্যা। গুড ইভিনিং স্যার। তো আজকে এই দুটো বিষয় নিয়ে আমরা মূলত আলোচনা করব। প্রথমেই আমরা যেটা যাচ্ছি ব্রেন হ্যামারেজ। দুটি বিষয় নিয়ে খুব একটা বেশি আমাদের ধারণা নেই, বিশেষ করে আমরা যারা একেবারেই সাধারণ মানুষ আর কি। তো ব্রেন হ্যামারেজ এবং ব্রেন টিউমার দুটোর ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই প্রথমেই হেডেক, মাথা যন্ত্রণায় ভীষণভাবেই মানুষ ভোগেন, কিন্তু বুঝতে পারেন না যে আসলে কি হয়েছে। তো অবশ্যই সেক্ষেত্রে তো স্যারদের কাছে যাব, কিন্তু বোধহয় সাধারণ মানুষ হিসেবেও আমাদের একটু সচেতন হওয়া উচিত এবং প্রথমেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত আমাদের কি করা উচিত বাড়িতে এই মাথা যন্ত্রণা বিষয়টিকে ফেলে না রেখে। প্রথমেই যাচ্ছি ব্রেন হ্যামারেজে। কেন হয়, কজগুলো কি কারণে হয়? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चिन्मय दीपक। तो आज हम ब्रेन हेमरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो तरीके का ब्रेन हेमरेज होता है, एक इंट्रापैरेन्काइमल हेमरेज और एक सबअरेक्नोइड हेमरेज। तो जो इंट्रापैरेन्काइमल हेमरेज है ज़्यादातर बीपी ज़्यादा होने के कारण होता है, तो जिसमें पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है, कभी कभी बेहोश भी हो सकते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं, या तो उनको उल्टी भी आ सकती है, जोर से उल्टी आ सकती है। तो ऐसे केसेस में हमें तुरंत ही हॉस्पिटल में लाना पड़ेगा और एक CT स्कैन करना होता है। तो उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कितना हेमरेज हुआ है, बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है, या तो उसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकता है। तो दूसरा कंडीशन जो है सबअरेक्नोइड हेमरेज। तो ज़्यादातर सबअरेक्नोइड हेमरेज ब्रेन वेसल फटने की वजह से होती है। अच्छा। तो हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में वेसल्स होते हैं, तो उनका कोई भी वेसल में अगर कोई वीक स्पॉट होता है तो उसमें एन्यूरिज्म बनने का चांसेस होते हैं। तो एन्यूरिज्म जब फट जाता है तो इसमें सबअरेक्नोइड हेमरेज होता है। सबअरेक्नोइड हेमरेज भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें भी पेशेंट 15 to 20% पेशेंट हॉस्पिटल आने से पहले ही उनका जान चली जाती है, और कुछ 50% पेशेंट्स कोमा में ही चले जाते हैं, और कुछ 50% पेशेंट्स सीवियर हेडेक के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो उन लोग ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं कि ऐसे हेडेक मेरी ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं है, तो इतना ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है। तो ऐसे केसेस में हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, तुरंत ही अस्पताल में आके इमरजेंसी में आना चाहिए और एक बार CT स्कैन ब्रेन करना चाहिए। तो उसमें हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये सबअरेक्नोइड हेमरेज है या बीपी की वजह से हेमरेज है। तो दो अलग अलग कंडीशन है और दोनों का ट्रीटमेंट ही अलग है। টু টাইপস অফ হ্যামারেজ সম্পর্কে আমরা জানলাম। দুটোই সম্পূর্ণ একদম আলাদা, যেটা আমাদের পক্ষে কিন্তু বাড়িতে বসে বোঝা কখনোই সম্ভব নয়। সেটা একমাত্র কিন্তু চিকিৎসকরাই বুঝতে পারবেন এবং অবশ্যই সেই অনুযায়ী তারা ট্রিটমেন্ট করবেন। হোয়াট আর দ্য সিমটমস অফ হেমারেজ? तो जैसे कि मैंने बोला था, अगर सबअरेक्नोइड हेमरेज है तो वैसे केसेस में पेशेंट सीवियर हेडेक के साथ प्रेजेंट करता है, या तो एपिसोड ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मतलब पर्सन बेहोश भी हो सकता है, या तो कोमा में भी जा सकता है। तो पेशेंट यूजुअली कभी हिस्ट्री दे नहीं पाते। पेशेंट के जो अटेंडर्स होते हैं ज़्यादातर वो लोग ही हिस्ट्री बोलते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, या पेशेंट बाथरूम में गया था, या वहाँ पर गिर गया अचानक से, हम तब उनको देखने गए थे तो अब वो गिरे पड़े थे। तो ज़्यादातर अटेंडर्स ही हिस्ट्री देते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ था। तो इसके बाद हम पेशेंट को ICU में मैनेज करते हैं। उसके बाद हमें एक एंजियोग्राफी करना पड़ता है। जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है वैसे ही ब्रेन का भी हम एंजियोग्राफी करते हैं। तो इसमें कोई सर्जरी नहीं होता, छोटा सा होल करते हैं पैर के रास्ते से, और ब्रेन के जो मेजर वेसल्स है उसके अंदर जाके हम एंजियोग्राफी करते हैं। तो इसमें से हमें पता चलेगा कि कहाँ पर एन्यूरिज्म है, एन्यूरिज्म का साइज़ कैसा है, या फिर उसका आकार कैसा है। तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट का प्लान कर सकते हैं। এটার কি কোনো নির্দিষ্ট এজ আছে যে এই এজেই হবে এরকম কোনো? जैसे साइंस एडवांस करे तो अभी हम इवन छोटे बच्चों में भी देखते हैं रेयर
लेकिन यूजुअल एज ग्रुप होता है 40 to 80 ईयर्स, जिसमें फीमेल्स में ज़्यादातर पाया जाता है। फीमेल्स में ज़्यादातर 1.5 टाइम्स मोर देन मैन में होता है। আচ্ছা, মহিলাদের মধ্যেই ব্রেন যাতায়াত। হ্যামারেজ ডাক্তারবাবু যেরকম বলছেন যে মহিলাদের মধ্যেই কিন্তু এই ব্রেন হ্যামারেজ বেশি দেখা যায় এবং এখন এই সময়ে দাঁড়িয়ে এত এই ব্যস্ত যে জীবন সেখানে বাচ্চাদেরও হচ্ছে, সেইভাবে কোনো এজ নির্দিষ্ট कुछ নয় আর কি, কিন্তু जेनेटिक মূলত फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक factor फैक्टर्स होते हैं রয়েছে। जिसमें बच्चे में भी देखा जाता है। কিন্তু মূলত 40 থেকে 80 বছর এই Yes. বয়সটাই হচ্ছে ব্রেন হ্যামারেজের বয়স। ব্রেন হ্যামারেজ নিয়ে আরো আমাদের প্রশ্ন থাকবে, জানি আপনারা যারা এই মুহূর্তে আমাদের লাইভ ডক্টর অন কল দেখছেন তাদেরও অনেক প্রশ্ন থাকবে। আমরা আবারও ফিরবো ডাক্তার বাবুর কাছে, তবে এই মুহূর্তে আমরা একটু শুনবো ব্রেন টিউমার নিয়ে। ব্রেন টিউমারেরও লক্ষণগুলো কি কি? ब्रेन সিম্পটমস ट्यूमर में हेडेक, माथा व्यथा, पेशी व्यथा होवेन और किचनी फिट्स আচ্ছা फिट्स तो होवेन और वॉमिटिंग बमी होवेन। ये तीनटा होवेन तो डॉक्टर को कंसल्ट करें और सीटी स्कैन करें, रूलर करें ब्रेन ट्यूमर होवे या ना। और हेडेक तो प्रचंड व्यथा होवेन और अर्ली मॉर्निंग हेडेक, सब समय सकाल वेल में हेडेक, जब पेशेंट उठते पर उस समय हेडेक होवेन। अच्छा। तो वॉमिटिंग, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होवेन, तो बमी होवेन तो, और इसके साथ किचनी किचनी भी होवेन तो पेशेंट को तो डॉक्टर के पास जाना है और स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन जावेन, कंसल्ट करवेन, सीटी स्कैन करें, रूलर करवेन ब्रेन ट्यूमर पे होवे होवे ना। ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রেও আমরা যেটা জানতে পারছি যে মূলত খিঁচুনি, মাথা যন্ত্রণা এবং একদম ঘুম থেকে ওঠার পরেই একদম খুব সকালে হ্যাঁ। ভীষণভাবে মাথা যন্ত্রণা, প্রচণ্ড তীব্র মাথা যন্ত্রণা। যন্ত্রণা, এগুলোই হচ্ছে মূল লক্ষণ। আমরা যেটা ব্রেন হ্যামারেজের যেরকম জানলাম 2 টাইপস অফ ব্রেন হ্যামারেজ, সেরকম কি ব্রেন টিউমারের ब्रेन ट्यूमर में कॉमन है इन्फेक्शन ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस ट्यूमर के ऐसे आ सकता है ट्यूमर। और सेकंड है मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स तो कॉमन है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में कॉमन ट्यूमर है मेनिंजियोमा। तो मेनिंजियोमा तो पूरा सर्जरी करके निकाल देंगे तो और एक बार नहीं आएगा। और कैंसरस ट्यूमर्स तो होवन, कैंसरस ट्यूमर्स में तो ग्लायोमास ग्रेड है, 5 ग्रेड तो होवन। तो एक इसको तो जो भी निकालना है निकाल देवन, पर हमें इसको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी देते पड़े। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মূলত ট্রিটমেন্ট। আর এই যে সার্জিক্যাল মানে সার্জারির দিকটাই তো গেলাম, কিন্তু নন সার্জিক্যাল এরকম नॉन सर्जिकल माने इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस को तो इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस ट्यूमर तो छोटा होगा तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स और नॉन मैलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर्स तो वो सर्जरी लगবে। बिनाइन ट्यूमर्स हमने बोलছি मेनिंजियोमास तो पूरा निकाल देবেন। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स হবে তো उसको हम सर्जरी करना है, सर्जरी পরে कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी देবেন। সেটা কি মাইক্রো সার্জারি না একদম ওপেন সার্জারি করতে হচ্ছে? স্কাল को ओपन করবে পরে মাইক্রোস্কোপ ইউজ করবে। আচ্ছা, মাইক্রোস্কোপ ইউজ করবে তো ব্রেন ড্যামেজ তো খুব কম। এই ছোট ছোট বিষয়গুলো কিন্তু আমরা জানতে পারছি যে কিভাবে ট্রিটমেন্ট হয়, কিন্তু আপনারা ভাবছেন যে হয়তো অনেকেই এই ধরনের যন্ত্রণায় ভোগেন, হয়তো আপনারা জানেনও না যে কি হচ্ছে আমাদের ব্রেনের ভিতরে, সেটা আমাদের বাইরে থেকে জানা সম্ভব নয়। আপনাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে যে কোথায় এই ধরনের ট্রিটমেন্ট হয়, বা আপনার শহরে আপনার বাড়ির কাছে কোথাও কি সম্ভব এই ধরনের এত জটিল একটা চিকিৎসা। তো সেটা নিশ্চয়ই বেঙ্গল ফেথ হসপিটালে এ ধরনের চিকিৎসা নিশ্চয়ই হয়, সেটা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন। बंगाल फेथ हॉस्पिटल में सब फैसिलिटीज हो गए, सब फैसिलिटीज माने इमरजेंसी फैसिलिटीज, जब पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में टैकल करने के लिए पूरा टीम, इमरजेंसी डॉक्टर, टेक्नीशियन सब हो गए। तो एनेस्थीसिया डॉक्टर सब 24 आवर्स तक में पूरे आईसीयू में पूरा फैसिलिटीज हो गए, वेंटिलेशन फैसिलिटीज सब कुछ हो गए। और सब टेस्ट तो सब वहाँ ओकाने ही हो गए, सीटी स्कैन तो हो गए, 24 आवर्स सीटी स्कैन हो गए। और हमारा सर का एंजियोग्राफी 24 आवर्स करते हो गए। और पूरे थिएटर, ऑपरेशन थिएटर, न्यूरो ओटी सेपरेट, न्यूरो सर्जरी ओटी हो गए। ओकाने तो एक पावरफुल माइक्रोस्कोप और ड्रिल सिस्टम स्कल को खुलाने यूज करने के लिए, स्कल को ओपन करने के लिए यूज करेंगे ड्रिल सिस्टम। और अनेक पावरफुल माइक्रोस्कोप, न्यूरो माइक्रोस्कोप और सब माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम सब ब्रेन ट्यूमर सब कोई भी न्यूरो सर्जरी केस हो उसको हम वहाँ कर सकते हैं,
सब फैसिलिटीज है মানে আমরা যেগুলো মূলত বিদেশে বাইরের দেশে এরকম ধরনের দেখি আন্তর্জাতিক স্তরের যে ধরনের চিকিৎসা আমরা পাই সেটা কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে বর্ধমান শহরে বসেই পাচ্ছি আর সেটা পাচ্ছি আপনারা জানেন বেঙ্গল ফেথ হসপিটালে সেখানে রয়েছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তারাই কিন্তু আমাদের স্টুডিওতে আসছেন এবং এখান থেকেই কিন্তু আমরা তাদের কাছ থেকে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ এরপর আমি আবারও ফিরবো স্যারের কাছে তবে তার আগে আমি আবার একটু ব্রেন হ্যামারেজ নিয়ে জানতে চাই ওই সার্জিক্যাল এবং নন সার্জিক্যাল যে বিষয়টা সেইটা সম্পর্কে যদি একটু কিছু বলেন पहले जब शुरू में ये डायग्नोसिस होता है मतलब 1980s का बात कर रहा हूँ तो ये ओपन सर्जरी में होता था मतलब क्लिपिंग करते हैं आज भी करते हैं लेकिन अभी एंडोवास्कुलर मेथड्स मतलब हम पैर के रास्ते से ही जाके उसको ट्रीटमेंट करते हैं जिस रास्ते में हम एंजियोग्राफी करते हैं उसी रास्ते में हम ट्रीटमेंट भी करते हैं तो इसमें कोई ओपन सर्जरी नहीं होता है जैसे सर बता रहे थे कि स्कल ओपन करना होता है इस केस में स्कल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है पैर के रास्ते में छोटा सा होल करके उसी के रास्ते से हम ट्रीटमेंट करते हैं उसी के रास्ते से हम छोटा सा वायर छोटा सा ट्यूब एन्यूरिज्म के अंदर जाके हम उसमें कुछ कॉइल्स डालते हैं जो कॉइल्स होते हैं प्लेटिनम में बना होता है तो ये कॉइल जब हम एन्यूरिज्म में डालते हैं तो एन्यूरिज्म के अंदर क्लॉट बन जाता है तो वो एन्यूरिज्म पूरा ही बंद हो जाता है तो इसमें दोबारा फटने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है ব্রেন হ্যামারেজে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে कॉम्प्लिकेशन जैसे बीपी की वजह से अगर हेमोरेज हो रहा है तो उसमें पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है वन साइड वीकनेस हो सकता है ठीक है तो और उस एरिया में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और पेशेंट को सीजर्स यानी कि फिट्स जैसा एपिसोड्स भी आ सकते हैं और अगर सबअरेक्नोइड हेमोरेज हो रहा है तो मोस्टली 99% 95% केस में एन्यूरिज्म की वजह से ही सबअरेक्नोइड हेमोरेज होता है तो एन्यूरिज्म का अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो ये एन्यूरिज्म दोबारा फटने का भी रिस्क होता है अगर दोबारा अगर एन्यूरिज्म फट गया तो पेशेंट को लाइफ का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसलिए इस केस को ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है বোঝা গেল পুরো বিষয়টাই আমরা বুঝতে পারছি মূল কথা হচ্ছে আমাদের কিন্তু প্রথমেই ডাক্তারবাবুদের কাছেই যেতে হবে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে যারা আপনারা মাথা যন্ত্রণায় ভুগছেন তীব্র মাথা যন্ত্রণায় ভুগছেন আমরা তো শুনলাম ব্রেন টিউমার এবং ব্রেন হ্যামারেজ দুটোরই সিমটম তীব্র মাথা যন্ত্রণা ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে একদম সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে প্রচন্ড মাথা যন্ত্রণায় যারা ভোগেন তারা কিন্তু আর ফেলে না রেখে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন যারা হয়তো এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে লাইভে এসে যোগ দিলেন তাদেরকে আরো একবার জানিয়ে রাখি আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন ডক্টর চিন্ময় পাত্র এমবিবিএস ডিএনবি নিউরো ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিস্ট এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর ডি কৃপাশঙ্কর এমবিবিএস এমসিএইচ সিনিয়র কনসালটেন্ট নিউরো সার্জন তাদেরকে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি বেঙ্গল ফেথ হসপিটালে তাই তো এবার আমি ডাক্তারবাবুর কাছে জানতে চাইবো ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে ব্রেন টিউমার তো আমি বলছি না হেডেক ভমিটিং ফিটস তো হবে তো সিটি স্ক্যান করবে অপারেশন তো করবে তো ঠিক আছে ডিলে হবে তো প্যারালিসিস हो যাবে পেশেন্ট প্যারালাইজ হবে পরে ডিলে করে তো পেশেন্ট মর भी যাবে লাইফ रिस्क तो হবে हां लाइफ ब्रेन हेमरेज सब स्कल के अंदर ही हो रहा है ना तो इंट्राक्रैनियल टेंशन बढ़ जावे तो ये सब सिम्टम्स हो गए हेडेक वॉमिटिंग फिट्स ऐसा ही छोड़ देवे तो पैरालिसिस हो जावे ट्रीटमेंट तो करना है ट्रीटमेंट कर नहीं होवे तो पेशेंट लाइफ रिस्क भी होवे तो ব্রেন হ্যামারেজের যেমন একটা এজ রয়েছে 40 থেকে 80 40 টু 80 সেরকম কি ব্রেন টিউমার सब एज में हो सकता है चाइल्डहुड से प्रचंड ओल्ड एज तक पूरा एज में कोई भी एज में हो सकता है ब्रेन ट्यूमर আর একটা আপনি বললেন ব্রেন টিউমারে মূলত ইনফেকশন এই বিষয়টা রয়েছে এছাড়া কি আর কোনো কারণ আছে কোনো কজ কি অন্যান্য কোনো কজ আছে এটা বোধহয় ইনফেকশন তো কজ है ইনফেকশন টিউবারকুলোসিস हमने বলছি और আরেকটা প্রবলেম সিস্টিক সার্কোসিস वर्म इन्फेक्शन तो है ब्रेन हमने बोला बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का कारण तो नहीं है ऐसा ही आता है ऐसा ही आता है नो कॉज बिहाइंड दिस ट्यूमर्स পোস্ট অপারেশন কি করা উচিত একজন পেশেন্টের पोस्ट ऑपरेशन तो हमारा हमने बोलছি না बेंगल फेथ में पूरा फैसिलिटीज है आईसीयू प्रत्येक आईसीयू है न्यूरो आईसीयू मतलब सब समय डॉक्टर ही तक बैन पेशेंट को तो चाहे तो 2-3 दिन ऑपरेशन पूरे वेंटिलेटर तक तो और उसके बाद मेडिसिन ट्रीटमेंट तो कंटिन्यू करता होगा पेशेंट
কি সাবধানতা অবলম্বন করবেন একজন পেশেন্টের হয়েছে হ্যাঁ। হয়তো তার ব্রেন টিউমার হয়েছে, হ্যাঁ। ডাক্তারের কাছে হ্যাঁ। কনসাল্ট করেছে, তারপরে সে কি করবে? हमने बोला ब्रेन ट्यूमर पर देखते हुए पैथोलॉजी रिपोर्ट हाथ पैथोलॉजी रिपोर्ट बोलने तो ये मेलिग्नेंट ट्यूमर हमें तो उसको तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी लगे আচ্ছা और बिनाइन ट्यूमर नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर हमें तो उसको दवा तो कुछ दिन खाने पड़ेगा, उसके बाद कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट तो नहीं है। আচ্ছা মানে একদমই वन নরমাল एकदम नॉर्मल हो जाए। পেশেন্টের যদি যার ব্রেন টিউমার হচ্ছে সেই পেশেন্টের যদি সুগার বা এই ধরনের কোনো ক্রনিক ডিজিজ থাকে আর কি, তাহলে তার কি तो কোনো तो আলাদা- सब कुछ कंट्रोल करबेन, डायबिटीज शुगर तो कंट्रोल करबेन, हमारा फिजिशियन है, फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट तो सब समय तकबेन, वो तो देखबेन, कंट्रोल करबेन, ওষুধ দিবেন, পরে हमें ऑपरेशन নিয়ে যাবেন। আচ্ছা আগে ওই রোগগুলোকে কন্ট্রোল control করতে করবেন। হবে, তারপরে আপনারা অপারেশনের সিদ্ধান্তটা অপারেশন প্ল্যান নেবেন। করবেন। আচ্ছা সবটুকুই কিন্তু আবারও আপনাদেরকে বলছি বেঙ্গল ফেথ হসপিটাল, সেখানে কিন্তু সবটাই হচ্ছে, শুধুমাত্র যে ট্রিটমেন্ট তা কিন্তু নয়, সেখানে কিন্তু আপনারা টেস্টও করাতে পারছেন এবং সেখানে যদি ধরা পড়ে যে হ্যাঁ ব্রেন টিউমার বা ব্রেন হ্যামারেজ যাই হোক, তারপরই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ডাক্তারবাবুদেরকে, তারা একদম সঠিক পথ সঠিক গাইডলাইন দেখিয়ে দিচ্ছেন এই করা উচিত বা এই করা উচিত নয়, সেই অনুযায়ী যদি আপনারা চলেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা সুস্থ জীবন পেতেই পারেন, মানে একদম কিওর হওয়ার কিন্তু একটা রাস্তা রয়েছে। অনেকেই ভাবেন যে না কিওর হয় না, ব্রেন টিউমার হলো মানে অপারেশন করা হলো, ऑपरेशन পরে আমি বলছি না বিনাইন টিউমার্স পুরা নিকাল যাবে তো পরে পেশেন্ট তো 100% ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে যাবে, একটু টাইম লাগবে, একটু প্যারালাইসিস হবে, একটু টাইম লাগবে, কিন্তু আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। মানে তিনি কি একদম নরমাল লাইফে ফিরতে পারবেন? একদম নরমাল, যেরকম- একদম নরমাল লাইফ। সেটা সম্পর্কে আপনি যদি একটু দর্শকদেরকে বলে দেন যারা হয়তো ভয় পাচ্ছেন অনেকটাই। হ্যাঁ। पेशेंट को तो बिनाइन ट्यूमर्स नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर्स बोलते हैं, तो कॉमन होबेन मेनिंजियोमा उसको पूरा निकाल देবেন তো पेशेंट नॉर्मल लाइफ लीड করবেন। একদমই আপনারা শুনলেন, যারা এই মুহূর্তে আমাদের লাইভ দেখছেন তাদেরকে আরো একবার জানিয়ে দিই, স্ক্রিনে কিন্তু ফোন নাম্বার যাচ্ছে, আপনারা ফোন করতে পারেন। আমরা আজকে কথা বলছি ব্রেন টিউমার এবং ব্রেন হ্যামারেজ নিয়ে, সেই সংক্রান্ত আপনাদের যদি কোনো রকম কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর চিন্ময় পাত্র এমবিবিএস ডিএনবি নিউরো ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিস্ট এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর ডি কৃপা শঙ্কর এমবিবিএস এমসিএইচ সিনিয়র কনসালটেন্ট নিউরো সার্জন। তাদের দুজনকেই কিন্তু আমরা পেয়ে গিয়েছি আজকে আনন্দ বার্তার স্টুডিওয়ে। তারা দুজনেই আজকে আলোচনা করছেন ব্রেন টিউমার এবং ব্রেন হ্যামারেজ নিয়ে, কি জটিলতা হতে পারে, কি সিমটমস রয়েছে এই দুটো অসুখের এবং সেখান থেকে কিভাবে নরমাল লাইফে ফেরা যায়, সেই সমস্ত কিছু নিয়েই কিন্তু আমরা আলোচনা করছি। আবারও যাচ্ছি ব্রেন হ্যামারেজ নিয়ে, যেটা আমি স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ব্রেন টিউমারের পরে পোস্ট অপারেশনের পরে একজন মানুষ কি একজন রোগী কি নরমাল লাইফে ফিরতে পারে কিনা, ব্রেন হ্যামারেজের ক্ষেত্রেও আমার একই প্রশ্ন, নরমাল লাইফে কি পুরোপুরি ফিরতে পারেন? जैसे सबरेक्नोइड हेमोरेज के बारे में अगर बोलेंगे, जो एन्यूरिज्म के बारे में की वजह से होता है, अगर हम एन्यूरिज्म को ट्रीट करते हैं तो इसको रिपीट रप्चर का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, या हम बोल सकते हैं 0.5% तक रिस्क हो सकता है। अगर एन्यूरिज्म को हम सील कर रहे हैं तो पेशेंट नॉर्मल लाइफ ही 100% नॉर्मल लाइफ लीड Lead करेगा। করতে পারে। আচ্ছা, টু টাইপস অফ হ্যামারেজের কথা বলেছেন, এই দুটো ধরনের যে হ্যামারেজ সেটা বুঝবো কি করে, যে কোন হ্যামারেজটা আমার হয়েছে সেটা কি করে বুঝবো, ये Recognize করবো কি করে? हाँ, तो पहले जब पेशेंट आता है तो हम सीटी स्कैन करते हैं, हमें भी पता नहीं होता है कि क्या हुआ है, तो हम सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में हम डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं कि ये बीपी के वजह से हुआ है या एन्यूरिज्म फटने के वजह से हुआ है, उसमें क्लियरली इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। আচ্ছা, দুটোর ক্ষেত্রে কি লক্ষণ আলাদা আলাদা, মানে সিমটমস কি আলাদা আলাদা না একই সিমটমস? सिम्टम्स जैसे बीपी के वजह से अगर हेमोरेज हो रहा है तो उसमें पैरालिसिस का सिम्टम्स आएगा, पेशेंट को एक साइड में वीकनेस हो सकता है। আচ্ছা लेकिन ऐसा सबरेक्नोइड हेमोरेज में नहीं होता है, इनिशियल स्टेज में नहीं होता, बहुत ही लेट स्टेज में अगर पेशेंट का ब्रेन में अगर कुछ डैमेज बढ़ रहा है, ट्रीटमेंट नहीं हुआ और डैमेज बढ़ रहा है, तब जाके वैसा होता है। আচ্ছা আচ্ছা, এই একই প্রশ্ন আমার স্যারের কাছেও, হ্যাঁ। ম্যালিগনেন্ট টিউমার এবং নন ম্যালিগনেন্ট টিউমার, তো এই দুটোরই পার্থক্য আমরা কি করে বুঝবো, ডিফারেন্স কি করে করব? डिफरेंस तो হবে না, दोनों टाइप पेशेंट में हेडेक वॉमिटिंग तो হবে, কিন্তু ये बिनाइन ट्यूमर्स में तो অনেক টাইম লাগবে, पेशेंट का हिस्ट्री तो অনেক টাইম, दो वर्ष 3 वर्ष तो
मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में तो शॉर्ट ड्यूरेशन हिस्ट्री আর ম্যালিগনেন্ট টিউমার মানে কি সেখান থেকে ক্যান্সার হওয়া कैंसर আছেন मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैंसर আছেন ও ये वैसा पेशेंट को আমি कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी দিতে পারেন আচ্ছা আর সেখানে কতটা রিস্ক থাকে ম্যালিগনেন্ট টিউমারের ক্ষেত্রে हाँ मैलिग्नेंट ट्यूमर तो रेकरेंस तो खूब ज़्यादा है বেশি রেকারেন্স তো হবে আচ্ছা পোস্ট অপারেশন রোগী বাড়ি ফিরে এলেন তারপরে তিনি কি কি করবেন একজন পেশেন্ট বাড়িতে এসে কি রেগুলার বাড়ি থেকে পেশেন্ট তো ফিজিওথেরাপি করতে হবে ফিজিওথেরাপি প্যারালিসিস হবে তো ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট ব্রেন টিউমার সার্জারি পরে রিহ্যাবিলিটেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট ফিজিওথেরাপি করতে হবে খুব বেশি खाना और ওষুধ তো রেগুলার ওষুধ খাবেন और পিরিয়ডিক চেকআপ ডক্টর পিরিয়ডিক চেকআপ নির্দিষ্ট একটা পিরিয়ড নির্দিষ্ট একটা সময় রয়েছে সেই সময় অন্তর অন্তর গিয়ে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথা বলতে হবে বিষয়টা নিয়ে এবং ফিজিওথেরাপি এই ফিজিওথেরাপির জায়গাটা আমি একবার আসছি ফিজিওথেরাপি নিয়ে মানুষ এখনো ততটা সতর্ক নন অনেকেই জানেনই না যে ফিজিওথেরাপি করাতে হয় তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বোধহয় মানুষকে আরো অনেক বেশি মানে অ্যাওয়ারনেসটা বোধহয় অনেক বেশি দরকার हमारे बेंगल फेथ हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट तो होबे আচ্ছা तो न्यूरो स्पेशल फिजियोथेरेपी तो होबे वही ব্যায়াম করতে হবে ব্যায়াম শিখেंगे ও নিজেই বাড়ি বাড়িতে থেকে করতে করতে হবে একদমই আপনারা সেটাও শুনলেন এতক্ষণ আমরা কিন্তু শুধুমাত্র ট্রিটমেন্টের বিষয়টি জানতাম শুধুমাত্র ডাক্তারবাবুর কাছে আপনি পরামর্শ নিচ্ছেন চিকিৎসা করাচ্ছেন অপারেশন করাচ্ছেন তারপরই ভাবছেন যে ভালো হয়ে যাব এমন কিন্তু নয় ফিজিওথেরাপিটাও কিন্তু এর মধ্যে ইনক্লুডেড ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট একদম ডাক্তারবাবু কিন্তু তেমনটাই জানাচ্ছেন যে ফিজিওথেরাপিও কিন্তু ততটাই গুরুত্বপূর্ণ যতটা আপনার অপারেশনটা গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনটা বোধহয় তখনই সাকসেসফুল হবে যখন ফিজিওথেরাপিটা ওষুধ আর খুব ভালো ডায়েট তিনটা ফলো করবেন সবটা মিলেই হচ্ছে আসলে আপনার ট্রিটমেন্ট এই একই জিনিস ব্রেন হেমারেজের ক্ষেত্রে সেখানেও কি ফিজিওথেরাপি প্রয়োজন फिजियोथेरेपी चाहिए होता है সেটা নিয়ে যদি একটু বিস্তারিত বলেন যদি একটু বড় করে বলেন ফিজিওথেরাপিটা নিয়ে फिजियोथेरेपी देखिए जैसे पैरालिसिस का अटैक होता है तो पेशेंट अपने आप तो उसको डिफिकल्टी होती है पैर और हाथ उठाने में तो फिजियोथेरेपी से ये जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें मसल्स का टोन मेंटेन रहता है मतलब जो हम अगर ज़्यादा दिन एक हाथ को यूज़ नहीं करते हैं तो हाथ अपने आप ही एट्रोफी हो जाता है मतलब वो पतला हो जाता है तो उसका मसल्स का टोन को मेंटेन करना होता है तो फिजियोथेरेपी के द्वारा ये मसल्स का टोन को हम मेंटेन करते हैं तो पैरालिसिस का इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत है স্যারের কাছে তো ব্রেন টিউমার নিয়ে বেঙ্গল ফেথ হসপিটালে কি ধরনের ট্রিটমেন্ট হয় কি ধরনের পরিষেবা হয় কি ধরনের পরিকাঠামো রয়েছে সবটাই তো স্যারের কাছে জানলাম এবার আপনার কাছে একটু জানতে চাই ব্রেন হ্যামারেজ নিয়ে বেঙ্গল ফেথ হসপিটালে মানুষ গেলে রোগী গেলে কি ধরনের ট্রিটমেন্ট পাবেন কি ধরনের পরিষেবা পাবেন সেখানে तो ये ट्रीटमेंट यूजुअली कैथ लैब में करते हैं तो कैथ लैब ये मशीन है जो फ्लोरोस्कोपी मतलब एक्सरे के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी कैथ लैब में होता है वैसे ही ब्रेन का ट्रीटमेंट भी कैथ लैब में ही होता है तो इसमें हम पैर में एक छोटा सा छेद करते हैं 2 मिलीमीटर का होल होता है उसमें ही हम ट्यूब और वायर लेके एन्यूरिज्म को सील करते हैं तो एन्यूरिज्म एक बार सील हो गया तो रप्चर का रिस्क कम हो जाता है उसके बाद हम आईसीयू में पेशेंट को मैनेज करते हैं तो पेशेंट अगर जितना जल्दी हॉस्पिटल का आता है तो उसका इम्प्रूवमेंट उतना जल्दी होता है अगर पेशेंट लेट आता है सपोज 2-3 दिन लेट आ रहा है तो उसका कॉम्प्लिकेशंस भी उतना ही जल्दी होता है तो ये कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आईसीयू स्टे भी बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट हो सकती है तो अगर पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल आ रहा है अगर पेशेंट को आज हेडेक हुआ और ये आज या कल 1-2 दिन में आता है तो उसका ट्रीटमेंट भी उतना जल्दी होता है একটুখানি আমি থামাচ্ছি আপনাকে একটা ফোন এসছে আমি একটু ফোন কলটা নিয়ে নিই তারপর আমি আবার যাব আপনার কাছে হ্যালো কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ 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 আচ্ছা আপনার হাই প্রেসার রয়েছে তাই তো ঠিক আছে আপনি ফোন রেখে আচ্ছা আচ্ছা আপনি ফোন রেখে শুনতে থাকুন যিনি ফোন করলেন তিনি বলছেন তার হাই প্রেসার রয়েছে
প্রচন্ড ঘাম হয়, সোয়েটিং প্রচন্ড পরিমাণে হয়, আর সারাদিন তার ভীষণ ক্লান্ত লাগে, ভীষণভাবে মানে শরীরে কোনো জোর নেই আর কি, বল পান না। তো সেখানে দাঁড়িয়ে তার কি এটা কোনো সিমটম, এই ধরনের রোগের কোনো সিমটম কি হতে পারে? দুজনের কাছেই আমার এই প্রশ্নটা। তো পেশেন্ট डॉक्टर को कंसल्ट করবেন না না না, উনি প্রেসারের ওষুধ খান, প্রেসারটা উনি জানেন না। प्रेशर तो कंट्रोल में होगा ना, प्रेशर तो कंट्रोल में होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार तो न्यूरोलॉजिस्ट को देखते পারেন और সিটি স্ক্যান করতে হবে। সিটি স্ক্যান করে মাথা প্রবলেম তো রুল আউট করবেন। মাথা যন্ত্রণার কথাটা কিন্তু উনি বললেন না, মাথা যন্ত্রণা নয়, মানে গোটা শরীরটাই যেন একদম ভার হয়ে আছে। তো জেনারেল ফিজিশিয়ান কো দেখতে পারেন। আচ্ছা, তারপর যদি তিনি বলেন কোন রকম কোন টেস্ট বা সিটি স্ক্যানের কথা, তখন মাথা ব্যথা হবে তো সিটি স্ক্যান করতে হবে। আচ্ছা, যিনি ফোন করলেন এই মাত্র আমাদেরকে, তাকে জানিয়ে রাখি আপনি প্রথমেই একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান দেখান, তারপর তিনি যদি বলেন সিটি স্ক্যানের কথা বা অন্য কোন রকম টেস্টের কথা, আপনি টেস্ট করান, তারপর অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে আপনাকে দেখাতে হবে, তারপরেই কিন্তু আপনি জানতে পারবেন যে আপনার আসলে কি হয়েছে, কি ধরনের সমস্যা রয়েছে। তো আপনি যেটা বলছিলেন। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि अगर पेशेंट जितना जल्दी आता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम हो जाता है। अगर पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है तो ब्रेन हेमोरेज का कॉम्प्लिकेशन भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कैसे पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है उसके हिसाब से हम फिजियोथेरेपी भी ऐसे ही एडवाइस करते हैं। अगर डिस्चार्ज के टाइम पेशेंट ठीक है, अपना हाथ पाँव मूव कर रहा है, तो फिजियोथेरेपी उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन पेशेंट को अगर वीकनेस है तो हम फिजियोथेरेपी की एडवाइस करते हैं। মানে রোগীকে দেখার পরে যদি মনে হয় যে ফিজিওথেরাপিটা ভীষণভাবে প্রয়োজন, সেটাও কিন্তু অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই করা উচিত। আপনার মনে হলো যে আমি ফিজিওথেরাপি করাবো, আপনি করিয়ে নিলেন, এরকমটা কিন্তু নয়। এবং যে ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে করাচ্ছেন সেক্ষেত্রেও দেখে নেওয়া উচিত যে তিনি সঠিক কিনা, তিনি ঠিকমতো করতে পারছেন কিনা, সেটাও বোধহয় দেখে নেওয়া উচিত। টু টাইপস অফ হেমারেজের মধ্যে কোন হেমারেজটাতে বেশি সমস্যা হতে পারে? सबअरेक्नोइड हेमोरेज ज़्यादा हार्मफुल होता है। अच्छा। क्योंकि इसमें पेशेंट, जैसे मैंने बताया था, 15 to 20% पेशेंट हॉस्पिटल आने से पहले ही उनका जान चली जाती है। तो ये ज़्यादा डेंजरस है, और जिसमें उतना डेथ नहीं होता, तो अगर उनमें री रप्चर होता है, अगर एन्यूरिज्म दोबारा फट रहा है तो उसमें रिस्क टू लाइफ ज़्यादा होता है। তাহলে সেক্ষেত্রে তার তো করণীয় কিছু নেই, মানে যখনই তিনি অসুস্থতা বোধ করছেন তাকে সঙ্গে সঙ্গে শুধু হাসপাতালে নিয়ে আসা, এটাই মানে তার প্রিকশন বা प्रिकॉशन नहीं, ये जब तक पेशेंट को किसी को पता नहीं होता कि किस में एन्यूरिज्म है या नहीं है, और इसको डायग्नोसिस ऐसे पेशेंट जब आता है तभी कर सकते हैं। जब पेशेंट हॉस्पिटल को हेडेक के साथ प्रेजेंट करता है और हम सीटी स्कैन करते हैं, तब जाके पता चलता है कि उसको सबअरेक्नोइड हेमोरेज हुआ है। স্যার, ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে, ব্রেন হেমারেজে যেমন মানুষ সময়ই পাচ্ছেন না, রোগী সময় পাচ্ছেন না, হচ্ছে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেও তার জীবন চলে যেতে পারে, প্রাণহানি ঘটতে পারে, কিন্তু ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে বোধহয় ব্রেন টিউমার তো পেশেন্ট তো একটু টাইম দেবেন। হ্যাঁ, তো কিন্তু न्यूरोसर्जरी में सब पेशेंट तो इमरजेंसी बेसिस में ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि सब समय पेशेंट तो स्टेबल থাকবেন, কিন্তু कब पेशेंट बुरा हो जाए मैं पता नहीं। तो ब्रेन सर्जरी तो सब इमरजेंसी बेसिस में, अर्जेंट बेसिस में करते होगा। और ब्रेन हेमरेज में सर ने बोला कि 2 टाइप्स, सबअरेक्नोइड हेमरेज और इंट्रा सेरेब्रल पैरेन्किमल हेमरेज, ब्रेन के अंदर, तो हाइपरटेंशन, तो उस हेमरेज में एक तो बेशी हेमरेज हो तो उसको सर्जरी तो करता होगा, सर्जरी लगता है बेशी हेमरेज। হাইপারটেনশন কি একটা কারণ? हाइपरटेंशन मेजर रीजन फॉर ब्रेन ब्लीडिंग। আচ্ছা, ব্রেন হেমারেজের ক্ষেত্রেও কি হাইপারটেনশন একটা मेजर কারণ? 95% केसेस में हाइपरटेंशन की वजह से ही होता है। আচ্ছা, আমাদের এই কর্মব্যস্ত জীবনে আমরা যত বিজি হয়ে পড়ছি তত বোধহয় হাইপারটেনশন বিষয়টা অনেক বেশি পরিমাণে বাড়ছে। আগে এতটা ছিল না, কিন্তু আজ থেকে 10 ইয়ার্স এগো তখনও কিন্তু এতটা বোধহয় ছিল না, এখন যতটা হাইপারটেনশন বাড়ছে। তো সেটাকে কন্ট্রোলে রাখার জন্য, যদিও এটা আজকের আলোচনা নয়, তবুও আমি এটা সূত্রে যেহেতু এলো, হাইপারটেনশনটাকে কি করে কন্ট্রোলে রাখবে মানুষ? जैसे स्ट्रेस रिलीफ ज़्यादा होना चाहिए। वर्क प्रेशर आजकल ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसके वजह से उनको स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। और डायबिटीज़ का आजकल ज़्यादा डायग्नोसिस हो रहा है लोगों में, तो ये सारा रिस्क फैक्टर्स होते हैं बीपी बढ़ने का। तो ये सब कंट्रोल में होना चाहिए। स्ट्रेस फ्री थोड़ा सारे आदमी को थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ का एक्सरसाइज भी करना चाहिए, योगा एंड ऑल।
একদম প্রাণায়াম এগুলো প্রাণায়াম, yes. যোগা এগুলো করলে অনেকটাই অনেক রোগকেই আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারি। আর একটা ঠিকঠাক সঠিক লাইফস্টাইল डाइट और एक्सरसाइज भी खूब इम्पोर्टेंट এবং নির্দিষ্ট সময় বোধহয় খাওয়া। डाइट और एक्सरसाइज रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज আচ্ছা, ডায়েটের ক্ষেত্রে কি সেরকম কিছু বলবেন যে এই খাবার খাদ্য তালিকায় আমাদের রাখা উচিত? हाइपरटेंशन कंट्रोल के खूब सॉल्ट कम আচ্ছা, सॉल्ट और तेल नून और तेल कम खाবেন মূলত এই দুটো করলেই করা যায়। আর হাইপারটেনশন আর হাই ব্লাড প্রেশার এই দুটো কি রিলেটেড? नहीं सेम हाइपरटेंशन तो मेडिकल टर्म আচ্ছা, हाई ब्लड प्रेशर तो कॉलोकियल আর স্যারের কাছেও আমি শুনছিলাম ডায়াবেটিস থাকলে কি কি জটিলতা হতে পারে সেগুলোকে কন্ট্রোল করার পরে তারপর উনি বললেন যে সার্জারির বিষয়টা ভাবা হয়। হ্যামারেজের ক্ষেত্রেও কি তাই? হ্যামারেজের ক্ষেত্রে তো পেশেন্ট সময় পাচ্ছে না, সেই মুহূর্তেই চলে আসছে, কিন্তু সেই পেশেন্টের যদি ডায়াবেটিস থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তখন কি করা হবে? पेशेंट जब आईसीयू में एडमिट होता है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी हम कंट्रोल करते हैं। जो आईसीयू के डॉक्टर्स रहते हैं 24 आवर्स वो ब्लड ग्लूकोज को हमेशा मॉनिटर करते हैं और उसको नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करते हैं। মানে সেখানেও যতটা মানে রোগীর পরিস্থিতি বুঝে তিনি কেমন রয়েছেন তার উপরই তার ট্রিটমেন্ট হবে। अगर ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन देकर उसको कम करता है। একদম সহজ করে খুব ওই ব্রেন হ্যামারেজ বিষয়টা কি সেটা নিয়ে যদি একটু দর্শকদেরকে কিছু বলে দেন, বা কি করে এটা থেকে বাঁচা যায়, যদিও সেভাবে তো কিছু প্রিকশন নেই, তবুও কিভাবে এড়ানো যায়, যদি একটু টেনশন কমিয়ে স্ট্রেস ফ্রি লাইফ যদি আমরা লিড করতে পারি, এইভাবে যদি একটু দর্শকদেরকে কিছু বলে দেন। जैसे साइंस अभी ज़्यादा एडवांस कर रहा है तो हमें बहुत सारे ऐसे कॉजेस पता चलते हैं जिसकी वजह से हेमोरेज होता है। जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है स्मोकिंग। तो जितना स्मोकिंग कम हो सकता है तो उतना ही अच्छा है हेल्थ के लिए। तो हाइपरटेंशन भी स्मोकिंग की वजह से होता है। तो जितना हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं उतना हमारे लिए उतना हेल्थियर लाइफ मिल सकता है। শুধুমাত্র বোধহয় ব্রেন হ্যামারেজ বলে নয়, যে কোনো অসুখের ক্ষেত্রেই লাইফস্টাইলটাই হচ্ছে মূল বিষয়। লাইফস্টাইলটা যদি একটু ঠিক হয়, हाइपरटेंसिव ब्लीड के लिए लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबरेक्नोड हेमोरेज जिसमें एन्यूरिज्म्स होते हैं इसका कॉज अभी तक पता नहीं है। कुछ जेनेटिक कॉजेस होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल के भी होते हैं, लेकिन 90% ये मतलब निर्दिष्ट कोनो कारण हाँ नहीं, कारण नहीं मिलता, कॉज नहीं है। तो इसमें हम कैसे प्रिवेंट करना ये तो मुश्किल है। तो मैं यही एडवाइस कर सकता हूँ, अगर पेशेंट को सीवियर हेडेक हो रहा है तो उसको लाइटली ऐसे पैरास्टामोल लेके अपने आप से या ट्रीटमेंट ना करें। एक बार इमरजेंसी में आके दिखाए कि क्यों हो रहा है हेडेक, और एक सीटी स्कैन करने से एक बार रूल आउट हो जाएगा कि हेमोरेज है या नहीं है। পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে Clear হয়ে আসলে কি হয়েছে। প্যারাসিটামলের বিষয়টা যেখানে এলো সেখানে আমি স্যারের কাছে যাচ্ছি। রোগীদের বা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ভীষণভাবে প্রবণতা আছে পেন কিলার খাওয়ার, আর কি একটু মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে পেন কিলার খেয়ে নিলাম, কারণ প্রতিদিনই কাজের ভীষণভাবে স্ট্রেস থাকে। সেখানে দাঁড়িয়ে পেন কিলার নিয়ে আপনি কি বলবেন? पेन किलर तो सब समय खावा ना तो किडनी नष्ट हो जाए। तो सब समय हेडेक होबेन तो एक बार तो न्यूरो कंसल्ट करबेन और चिकित्सा नेबेन कि सीटी स्कैन करें देखबे ब्रेन में किछु प्रॉब्लम होबे ना, परे मेडिसिन खाबेन, स्पेसिफिक मेडिसिन न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन कंट्रोल हेडेक का मेडिसिन वही खाबेन। पैरास्टामल बार खाबेन तो किडनी नष्ट हो जाए। আচ্ছা, একদমই আপনারা শুনলেন যে বিশেষজ্ঞ যে দুজন চিকিৎসক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তারা দুজনেই কিন্তু পেন কিলার সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করলেন এবং বললেন যে যখন তখন পেন কিলারের কোনো মানে সেই দিকে হাত না বাড়িয়ে আমাদের প্রথমেই উচিত, যদি অসহ্য মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে তাহলে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে গিয়ে সুপরামর্শ নেওয়া। বেঙ্গল ফেথ হসপিটালে যদি আপনাদের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করতে চায়, কনসাল্ট করতে চায় এইসব বিষয় নিয়ে, কিভাবে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে? বেঙ্গল ফেথ হসপিটালে কোনো পেশেন্ট যদি আপনাদের সঙ্গে কনসাল্ট করতে চায় কিভাবে যোগাযোগ করবে? কন্টাক্ট করবেন, বেঙ্গল ফেথ হসপিটাল কন্টাক্ট করবেন, আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন, দেখতে পারেন।
আচ্ছা, ওদের ওখানকার যে হেল্পলাইন নম্বর রয়েছে সেখানে ফোন হ্যাঁ। করে যদি চলে হ্যাঁ। যান তাহলেই আপনাদের contact সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। सब সমস্ত- समय वहाँ हम ही वहाँ ही तक बेन तो कांटेक्ट हर दिन कांटेक्ट कर बेन আচ্ছা ओपीडी थी আচ্ছা, और पेशेंट डिपार्टमेंट পুরো বিষয়টা নিয়ে হ্যাঁ। এ ধরনের রোগী মোটামুটি কত শতাংশ আর কি, কত পার্সেন্টেজ পাওয়া যায় এই ব্রেন টিউমার এখন আর কি? এটা কি যত দিন যাচ্ছে বাড়ছে নাকি কমছে? सेम बढ़ছে না 2.5 to 5%, আচ্ছা 2.5 to 5% केसेस न्यूरोसर्जरी में ब्रेन ट्यूमर तक हो गए। আচ্ছা, তার মধ্যে কি ম্যালিগনেন্ট টিউমারই বেশি দেখা যায়? मैलिग्नेंट ट्यूमर बेशी, मैलिग्नेंट ट्यूमर तो একটু কম। হেমারেজের ক্ষেত্রেও আমার তাই প্রশ্ন যে যত আমরা এগোচ্ছি, যত দিন যাচ্ছে তত কি হেমারেজ বাড়ছে না একদম একই আগেও যেমন ছিল? মানে এখন আমি বলতে চাইছি যে কাজের স্ট্রেসটা বাড়ছে বলে কি হেমারেজের পরিমাণও বাড়ছে, এটা বলতে চাইছি, সংখ্যা। अभी तो जैसे सीटी स्कैन वगैरह ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, सारे जगह में सीटी स्कैन अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो चुका है, तो डायग्नोसिस भी ज़्यादा हो रहा है। तो पहले पेशेंट्स को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलते थे, तो आजकल क्योंकि हर जगह सीटी स्कैन मिल रहा है तो डायग्नोसिस भी ज़्यादा मिल रहा है। একদমই তাই। যেহেতু আগে বেশি টেস্ট মানুষ Test, করাতেন না, হুম। অনেক বেশি সচেতন ছিলেন না আর কি, সেই জন্য হয়তো তারা বুঝতেই পারতেন না কি হয়েছে। আগেও হতো, এখন নামটা আমরা জানতে পারছি যে হ্যাঁ ব্রেন হ্যামারেজ Brain হয়েছে, hemorrhage তখন হয়েছে। হয়তো কেউ বুঝতে পারতেন না। আমাদের আনন্দ বার্তার বহু দর্শক রয়েছেন যারা গ্রামাঞ্চলে থাকেন, একদম ভিলেজ ওরিয়েন্টেড আর কি, তাদের জন্য কি বলবেন? তারা তো এই শহরে বসে जो नियरेस्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी है जहाँ पर सीटी स्कैन एटलीस्ट अवेलेबल है तो वहाँ पर पहले जाएं। अगर सीटी स्कैन में कुछ हेमोरेज जब रिपोर्ट में लिखा होता है कि हेमोरेज है तो उसके बाद एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को तुरंत आ जाए, जहाँ पर फैसिलिटी हो सकता है, एंजियोग्राफी हो सकता है या न्यूरो सर्जरी का एमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकता है, तो वो फैसिलिटीज जहाँ पर है वहाँ पर जाएं। ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রেও আমার সেই প্রশ্ন আর কি, যারা सिम्टम्स village- को इग्नोर करबे ना, सिम्टम्स हेडेक বমি কিছু नहीं হবে তো একবার ডক্টর কে কনসাল্ট করবেন, পরে ব্রেন প্রবলেম তো রুল আউট করবেন, পরে মেডিসিন এর ট্রিটমেন্ট ইগনোর করবেন না, আচ্ছা। সিম্পটমস को ইম্পর্টেন্স দেবেন, হেডেক একদমই। ভমিটিং। যে কোনো রোগেই বোধহয় তাকে খুব একটা ছোট ভাবা উচিত নয়, ইগনোর করা উচিত নয়, যে কোনো রোগের ক্ষেত্রেই, সেটা যাই হোক না কেন সেটা নিয়ে। স্যারের কাছে তো শুনলাম যে পোস্ট অপারেশন কি কি অ্যাভয়েড করা উচিত, কি কি খাওয়া উচিত নয়, বাড়িতে গিয়ে কি কি কিভাবে থাকা উচিত আর কি। ব্রেন হ্যামারেজের ক্ষেত্রেও পোস্ট অপারেশন রোগী বাড়ি চলে গেলেন, সেখানে গিয়ে তিনি কি করবেন? सेम जैसे कि सर ने बोला कि डाइट हाँ। एंड एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी अगर चाहिए होता, और सॉल्ट इंटेक कम करें, ऑयल भी कम करें, और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, और मतलब जो हेवी एक्टिविटीज़ रहता है उसको अवॉइड करें, तो ये सब करना चाहिए। খাবার এমন কোনো ফুড কি আছে যে এটা একেবারেই খাওয়া যাবে না? নুন, তেল, সল্ট, অয়েল, এটা তো हाँ, শুনলাম। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो साग वो सब ज़्यादा खाएं, और ज़्यादातर जैसे चिकन मीट उसको थोड़ा अवॉइड करें, फिश खा सकते हैं, और हाँ, স্যার সাধারণ মাথা যন্ত্রণা, এমনি হেডেক হচ্ছে আর ব্রেন টিউমার, এটা বাড়িতে বসে একজন কি বুঝতে পারবে? আপনি বলছেন না अर्ली मॉर्निंग हेडेक বমি और किचन খিঁচুনি। ये तो ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकते हैं, किंतु स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक तो सब समय आजमे सब समय, मॉर्निंग में, आफ्टरनून, इवनिंग में, और गुम की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम हो सकता है, तो स्ट्रेस कारण माइग्रेन होबेन, वन साइडेड हेडेक, वो डिफरेंशिएट करबेन একটু, কিন্তু আমি বলবো सब समय पैरास्टामोल खाबे तो अवॉइड करबेन, और एक बार तो हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को कंसल्ट करबेन, वही ठीक হবে। অনেকে প্রথমেই ভয় পেয়ে যান যে ডাক্তারবাবুর কাছে যাব, আমার যদি বড় সড়ো কিছু হয়ে থাকে তাহলে হয়তো অপারেশন করতে হবে, ভয়েই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কনসাল্ট করতে যেতে পারেন না। বিশেষ করে যারা গ্রামাঞ্চলে রয়েছেন তাদের কাছে সেই সুবিধাটাও নেই, সেই ফ্যাসিলিটিটাই নেই
যেটা আমাদের এই বর্ধমান শহরে রয়েছে বেঙ্গল ফেথ হসপিটাল, তো আমাদের একেবারে হাতের নাগালে রয়েছে। আমরা এখনই ভাবলাম, এখনই গিয়ে আমরা যতটুকু জানি যে আমরা 24 ঘন্টা 24 আওয়ার্স সেখানে পরিষেবা পাচ্ছি, কিন্তু সেটা তো যারা ভিলেজ এরকম কোনো জায়গায় রয়েছেন সেখানে তো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদেরকে আপনি যদি মানে অ্যাওয়ারনেস যেটা আমরা বলি সেটা যদি একটু কিছু বলেন। सब समय मेडिसिन तो काबर ना तो लोकल हॉस्पिटल पीएचसी यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जावें नहीं तो हमारे हॉस्पिटल बेंगल फेथ हॉस्पिटल आवें हमें एक चेकअप करवें सीटी स्कैन करें माथा प्रॉब्लम तो रूल करें परे हमें की ट्रीटमेंट देवें हमें बोलते पारें किंतु सब समय ब्लाइंडली टू फॉलो टेकिंग मेडिसिन ओनली वो तो ठीक नहीं है। ঠিক একদমই তাই। ব্লাইন্ডলি আমরা নিজেদের ইচ্ছে মতো যা হোক খেয়ে নিলাম, যা হোক করলাম, কখনোই সেটা উচিত নয়। কারণ আমরা কেউ ডাক্তার বাবু নই, যারা বিষয়টা জানেন আমরা তাদের কাছেই যাই এবং তাদের কাছেই অবশ্যই যাওয়া উচিত। আমরা একটু একটু করে প্রায় শেষের দিকে চলে যাচ্ছি। আরো কিছু প্রশ্ন রয়েছে, ছোট ছোট করে স্যারের কাছে জেনে নেব। যে প্রশ্নটা স্যারের কাছে করলাম সেই প্রশ্নটাই আপনার কাছে, যে ওই ব্লাইন্ডলি তারা ফলো করে নিজেদের ইচ্ছে মতো যেটুকু আর কি জানে, খুব অল্প বিদ্যা নিয়েই ওষুধ খেয়ে নিলাম, পেন কিলার খেয়ে নিলাম, সেটা সম্পর্কে যদি একটু অ্যাওয়ারনেস যেটা। देखिए हेडेक तो सबको होता है, लेकिन जब सीवियर हेडेक होता है आपको लगता है कि मेरे को चक्कर आ रहा है और मेरे को बेहोश हो जाते हैं, या तो आपको रिलेटिव्स बोलते हैं कि आप बेहोश हो गए थे एक बार, आपको पता भी नहीं होता। तो ऐसे केस में एक बार तो एटलीस्ट हॉस्पिटल में आके न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जरी जहाँ पर अवेलेबिलिटी है वहाँ पर दिखाना चाहिए। और अगर उसमें कुछ आपको सीटी स्कैन में अगर कुछ मिल रहा है, ब्लीडिंग हुआ है या ब्रेन हेमोरेज हुआ है, तो तुरंत ही फर्दर एक्शन लेना पड़ता है। और उसको फर्दर प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है वो हम हॉस्पिटल में आपको बता देंगे, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। একদমই। বেঙ্গল ফেথ হসপিটালে গেলেই কিন্তু আপনারা যে কোনো ধরনের পরিষেবা পাবেন। হাতে সময় খুব কম আর মাত্র 5 মিনিট, তার মধ্যেই আমরা খুব অল্প অল্প করে দুজনের কাছ থেকে আজকে যে মূল বিষয়, যে সাবজেক্ট যেটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম, খুব সংক্ষেপে ছোট্ট করে দুজনেই যদি কিছু বলেন। প্রথমে ব্রেন টিউমার। আমি বলছি ব্রেন প্রবলেম অনেক টাইম তিনটা সিমটমস হবে, হেডেক, किचनी वॉमिटिंग। हेडेक के साथ वॉमिटिंग और किचनी হবে তো एक बार कंसल्ट করবেন, নিউরোলজিস্ট को देखते পারেন, সিটি স্ক্যান করে পরে हमें ट्रीटमेंट बता देবেন কি করবে কি না করব। কিন্তু ব্লাইন্ডলি প্যারাসিটামল খাবেন और लोकल ट्रीटमेंट तो अवॉइड করবেন। सो सब समय हेडेक परसिस्टेंट हेडेक वॉमिटिंग হবে তো एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करते হবে। এরপর ব্রেন হেমারেজ। ब्रेन हेमरेज में भी ऐसे ही जैसे सर ने बताया कि लाइटली मत लीजिए। अगर आपको वीकनेस हो रहा है, पैरालिसिस जैसा लग रहा है, या तो आपको सीवियर हेडेक हो रहा है, नेक में भी अगर पेन सीवियर रहता है, तो एक बार हॉस्पिटल में आइए इमरजेंसी में, और एक सीटी स्कैन तो हम एडवाइस करेंगे। अगर उसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो अच्छी बात है, आपको भी रिलैक्स हो जाएगा कि कुछ नहीं है। अगर उसमें कुछ मिल रहा है, हेमरेज मिल रहा है या हाइपरटेंशन की वजह से इंट्रापैरेन्काइमल हेमरेज भी मिल रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम तभी एडवाइस कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर ऐसा अटैक ना आए। तो इसको हम लाइटली मत लीजिए। মূল কথাই হলো আমরা যে পুরো আলোচনাটা করলাম শুধুমাত্র আজ বলে নয়, আমরা ডক্টর অন কলে আমরা প্রথমেই যেটা জানতে পারছি সেটা হচ্ছে আমরা নিজেরা যেন নিজেদের চিকিৎসা না করে প্রথমেই শরণাপন্ন হই ডাক্তারবাবুদের কাছে, কারণ তারাই পুরো বিষয়টি জানেন। আজকে আমাদের সঙ্গে ডক্টর অন কলে ছিলেন ডক্টর চিন্ময় পাত্র, এমবিবিএস ডিএনবি নিউরো ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিস্ট। তাকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে আমরা সত্যিই গর্বিত, তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ডক্টর ডি কৃপা শঙ্কর, এমবিবিএস এমসিএইচ সিনিয়র কনসালটেন্ট নিউরো সার্জন। আমরা কিন্তু তাদের দুজনকেই পেয়ে যাচ্ছি বেঙ্গল ফেথ হসপিটালে। আমাদের আনন্দবার্তার স্টুডিওতে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে। নিশ্চয়ই আগামী দিনেও আমরা একইভাবে আপনাদেরকে পাবো এবং আপনাদের কাছ থেকে আমরা সুপরামর্শ পাবো এই সমস্ত বিষয় নিয়ে। আপনারা দেখতে থাকুন আনন্দবার্তা, দেখতে থাকুন আনন্দবার্তার পর্দায় প্রত্যেক বুধবার সন্ধে 8টায় ডক্টর অন কলের অনুষ্ঠান। প্রত্যেক বুধবারই কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকছেন বিশিষ্ট চিকিৎসকরা, আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। তাদের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন রোগের যা যা লক্ষণ সেটা যেমন জানতে পারছি, সেই সমস্ত রোগ থেকে খুব সহজেই কি করে বেরিয়ে আসা যায়,
কি ধরনের চিকিৎসা আমরা পেতে পারি এবং আমাদের হাতের নাগালেই রয়েছে বেঙ্গল ফেথ হসপিটাল, সেখানে কি কি পরিষেবা পেতে পারি সেই সমস্ত কিছুই কিন্তু জানতে পারছি তাদের কাছ থেকে। আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করব আমাদের আজকের ডক্টর অন কলের অনুষ্ঠান। আপনাদেরকে জানাই শুভরাত্রি, আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই দেখতে থাকুন আনন্দ বার্তা।